Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Oups. OK. يلا. OK, on peut commencer? Oui. كلهم عملوا join. OK، مشي الحال. نحن تقريبا. حابات إيميلي. نعم. ابعت إيميلك ماشي؟ ليه؟ ما قدروا يعملوا؟ اللي بده يفوت عند ندى جابر، ندى جابر يبعت إيميله هي، لأنه هي ما حتعمل إلا على التيم وبتعمل أكسبت لأي مكان. أصلا ما نضلني أفتح تبع ربا خلص. مش تبع ربا، قصدي تبع هبة الناصر. فأنا ححط إيميلك بتعملنا أكسبت ماشي؟ مين عم يحكي معي أول شيء؟ وثانيا بدي أعرف ليش الطلاب ما عملوا؟ أنا عملت لهم accept، ليش ما عملوا join؟ وي؟ هلا في دكتور 125 شخص، بس الباقي يمكن بدهم بعد شوية وقت. طيب، مع إنه كان في عندكم بين المحاضرات وقت يعني. مين المندوب عم يحكي معي؟ مين عم يحكي معي؟ بونجور دكتور. بونجور، أهلا. يلا حكيت هلا دقيقة، يلا بس بعد في كم شخص شوي بفوت. طيب أوكي ماشي. هلا بالمبدأ نحن عنا لل11:30 صحيح؟ ايه صحيح. داكار. اوكي، دونك عندكم انتو على سكرين اكيد الباوربوينت. ماشي. وي دكتور. داكار. اوكي، هلا انتو حسب انا ما عرفت من عباس، انا مرقت لعنده الخميس الماضي، قال لي انه عم بيجوا يشتروا وهو طابعهم للكتب يعني. والمندوب قال لي انه في ناس ممكن تشتري وفي ناس انه بس تعتمد على البي دي اف يعني اللي انبعت من مجلس الطلاب، صح؟ بس قلت لي انه ممكن ابعت لكم الباوربوينت، ما هيك؟ ايوه، في طلاب بيوتها بعيدة عم تسأل إذا فيها ياخد الباوربوينت. اوكي. هلا اكيد انه انكولار اكيد بده تكون اوضح، لانه اكيد الكتب عندكم نوار بلان. ماشي. هلا اكيد على سكرين كمان مثل ما شايفينه حاشرح، حيكون واضح. بدي اسالكم سؤال. انا حسب ما عرفت، ما بعرف، أنا ما قريته للتعميم، بس حسب ما عم تتداول بعض الأساتذة إنه مع إنه أنا ماني شايفتها كتير، ما عم بحبذها الفكرة إنه فينا نعطي 50% مسجل و50% لايف. ليه؟ وهل عملتوا هيك أنتوا بأول فصل؟ نحن بأول بسنة فصل. ثالثة ورابعة ما عملنا هيك، كان كله لايف، كان كله لايف، ما بعرف. هلا بأول هيك فصل كانت في للأسف مواد البيو مسجلة. يبعت المحاضرة مسجلة ويرجع يفتح محاضرة لايف للأسئلة. بس انتراكشن يعني، ما ايه مش شرح. لا مش بس مش كل مواد البيو. جوستومون هيدا اللي بدي اساله انا، انه مش كل لا مواد مش البيو لا انعملت بهالطريقه. بشكل نو، عام بس سيتو. سيتو استولوجي انيمال. دكتور دكتور. نحن بنفضل اللايف.
أكيد ايه اكيد وأنا بفضل بفضله لايف لايف أحلى. وأنا بفضله. أنا ماني مقتنعة بهيدا. أنا عندي مسجل. نحن السنة الماضية يعني ثاقبت مع كورونا، بلشنا بالفصل الثاني. كان عندي سنة أولى وفي عندي كله مسجل يعني. ما بس أنا بصراحة ما بفضل التسجيل. بفضل اللايف أول شيء، لأنه في على القليلة انتراكشن مع الطلاب وفي وقت. يعني أنا خفت إنه يكونوا مخففين ساعات الحصة يعني. بس إن شاء الله إنه عنا ساعة و40 دقيقة. طيب صار فينا نبلش؟ هذول الفيديوهات هذيك السنة بعد موجودين على وي channel مجلس الطلاب، فينا نبعتهم للطلاب عادي أو لا في باردون. مشكلة؟ لأن كان في شوية باك جراوند بصوتك. رجع عيد بليز. محاضرات هذيك السنة إيه بعد موجودين على channel مجلس الطلاب، فينا نرجع آه نبعتها للطلاب. عندكم ياهن. إيه بعد هلا موجودين معي. احتياط يعني. أنا ما عندي مشكلة. على الزوم كنا عم نعملهم. ما عندي مشكلة يعني. ايه اوكي. ماشي. بس انا بصراحة بفضل لايف يعني، من اول شابيت لاخر ايه لا شابيت. لانه اكيد، بس انه بحال اذا حدا كان عنده مشكلة بالنت او شيء ضل قادر ايه يرجع. اكيد هذا مسجل في يرجع له باي وقت. ما في اي مشكلة يعني. ومنيح اللي محتفظ فيهم مجلس الطلاب يعني. كتير منيح. دكتور طيب بس السلايدات فينا ندرس عنهم عادي؟ أكيد فيك تدرس عنهم، بس هذا ستانوتي. هذا بيساعد بس منه كل شيء. طريقة الدرس على السلايدات كتير مهمة صحيح، بس انت عم تدرس على كل سلايد بدك تتابع سكي écrit dans le texte. دكا اوكي دكتور. غير شيء لأنه بالكتب؟ نعم. غير شيء بالكتب عن السنة الماضية ولا بعدهم مثل بعض؟ لا بتصور انه الفيرسيون اللي انعملت واللي انبعتت السنة الماضية 19 20 ما غيرنا فيها 20 21. يعني في اشياء شوي صغير. الفيرسيون اللي معكم البي دي اف هي ال 19 2019 2020. السنه نحن ما غيرنا ما هيدا. بس اذا في كلكو شوز يعني، هذا اللي نحن اللي انا حكيته مع دكتوره راغده اللي هي بدها تعطي الاف والجي في حنقولهم اورالمون يعني. ما كانت حرزانه دكا انه نرجع نعمل اعاده طبعه جديده. ماشي. هذه المادة مطلوبة للكونكور ولا لا؟ ليك نحن لهلا ما وصلنا اي شيء من العماده دكا. يعني بالمبدأ هن رجعوها كرمال الكونكور وكرمال طلاب الميدسين، لأنه طبعا عرفوا مش لا نذيع سرا يعني انه خطوة كانت كتير خطأ. وهذا اللي اشتغلنا عليه ل3 سنين ترجعوا لنا هالمواد. ف كان في انه الاول مره لما قالوا لنا انه يعني اول سنه انعادت فيها هيدي المواد، قالوا انه لانه كانت تنعطى بسنه تانية، فكرمال ما تصير هالخربطه دكار تيخلصوا النظام القديم. قلنا ماشي الحال أول سنة. تاني سنة السنة الماضية كان in between يعني إيه ولا ولا وإيه. وما تقولوا للطلاب لآخر شيء إنه لا ما حتنعمل. بس ما بعرف هلأ ما فيني أوعدكم بشيء بصراحة. بس هي مواد الروبرو والأمريو كتير أساسية لسنة تانية بالمدسين يعني. أوكي. هلا القرار مش عندي طبعا. ماشي. بس هذا ما بيعني ابدا انه اذا منه داخل بالكونكور انه ما اهتم بهذا الكور، ان كان للطلاب اللي بدهم يكفوا عنا بكلية العلوم او ان كان بكلية الطب او العلوم الطبية ميدسين او فارماسي. اوكي. يلا on Oui, peut donc, commencer. اوكي يلا خليني بس one moment please. اوكي اخذنا كل احتياطاتنا لما يكون في كتير ضجة.
يلا هحط pardon excusez-moi هحط هلا على سلايد شو اوكي تتكون طبعا اوضح. اول شيء avant de commencer le premier chapitre عم تسمعوني ما هيك؟ عم ضلني خيفانة على الهيدسيت اللي معي. عم تسمعوني؟ داكا. في حال ما عادش سمعتوني بليز حطوا notification. هعطيكم قبل donc un petit aperçu de votre cours. داكا هيك تعرفوا على القليلة عن شو بدكم تدرسوا شو بدكم تشتغلوا. طبعا هذا الشيء موجود بالسمير بأول الكور. داكا en gros يعني les grandes lignes comme on dit. طبعا on va travailler أول شيء على la reproduction sexuée. On touche pas à la reproduction asexuée تشوفوها بالزولوجي. D'accord, mais c'est تانية. Donc la reproduction sexuée chez les mammifères et spécifiquement chez l'espèce humaine. D'accord, que ça soit beaucoup plus fondamental. Le premier chapitre, ça concerne يعني aujourd'hui on va travailler sur la méiose et la gamétogenèse. يعني الميوز عطيناها حيز كبير. ليه؟ لأنه je crois que vous n'avez pas étudié en terminale ni dans les autres cours de biologie animale en premier trimestre la méiose en détail. D'accord? Ensuite, on termine le premier chapitre pardon, avec la gamétogenèse, yani ovogenèse et spermogenèse, et on va faire une petite comparaison entre les deux processus. Le deuxième chapitre, on va donc vous donner un petit aperçu, taban. C'est trop résumé au niveau de la première année, concernant donc les messagers chimiques. Yani, les hormones ainsi que les signaux moléculaires qui sont impliqués dans la reproduction. OK? Dans la reproduction, que ce soit donc au niveau de l'oogenèse ou la spermatogenèse. Yani, on va étudier quelles sont ces hormones, leur structure. OK? On va donc étudier aussi leur classification en différentes classes, notamment lipides, protéines, etc. Ensuite, on va étudier leur rôle dans cette gamétogenèse ou bien l'ovo- et spermatogenèse. Okay? Leur modalité d'action, si vous voulez, de ces hormones. Dans le troisième chapitre, on va vous donner donc un petit aperçu concernant la gonadogenèse. Gonadogenèse, comme son nom l'indique, c'est la genèse des gonades. Okay? Comment se forme une gonade, que ce soit un ovaire ou un testicule. OK? Un ovaire ou un testicule, comment il se forme à partir d'une gonade indifférenciée, qui n'est pas encore différenciée ni en ovaire ni en testicule. Donc, c'est, si vous voulez, l'interface avec l'embryologie. OK? L'interface avec votre cours d'embryologie, parce qu'on va travailler sur l'embryogenèse, si vous voulez, au niveau de l'appareil reproducteur, spécifiquement, qui nous concerne en tant que reproduction. Voilà donc le troisième chapitre. Ensuite, dans le quatrième chapitre, on va traiter l'appareil génital mâle. Yani, طبعاً, on va monter dans les détails progressivement. On va travailler, étudier l'anatomie. OK? L'anatomie donc du testicule, de quoi est-elle formée? Ensuite, sa structure histologique. OK? Et à la fin, on va travailler donc sur le contrôle hormonal. OK? Le contrôle hormonal, que ce soit le contrôle endocrine, le contrôle paracrine, d'accord? Et le contrôle autocrine de cet appareil, yani génital mâle, et spécifiquement au niveau du testicule. Pareil, dans le chapitre suivant, chapitre 5, c'est aussi l'étude en détail de l'appareil génital femelle. Quand même, on va traiter chez la femelle exactement comme on avait traité chez le mâle. Yani, on va étudier l'anatomie de l'ovaire, l'histologie de l'ovaire, d'accord, les différentes parties de l'appareil génital. Pardon? Les différentes parties donc qui forment cet appareil génital femelle. Ensuite, on rentre en détail dans l'ovogenèse, qui est un peu plus compliqué que la spermatogenèse. Et à la fin, comme on avait fait pour
l'appareil génital mâle, on va donc discuter et analyser le contrôle hormonal qui est de plus encore plus compliqué que chez le mâle. D'accord? Parce que n'oubliez pas que chez la femelle, il y a non uniquement la gamétogenèse, il y a l'ovogenèse, la production des oocytes, ok? Mais il y a en plus la fécondation. C'est un peu plus compliqué puisque la fécondation, elle est interne. On termine avec le contrôle hormonal, bien sûr, comme chez le mâle, et ensuite, on termine ce cours, ok, avec le dernier chapitre qui est la fécondation. شو عم بصير؟ حدا بيعمل join يمكن لأنه دينتي انطوشت. Ok, ماشي؟ Ça va? Voilà donc en gros depuis le début du cours vers la fin. يعني نحن بدنا نعرف إنه الجاmétogenèse بدنا نوصل بآخر chapitre la fécondation. Comment se forment donc les gamètes puisque notre cours touche spécifiquement la rencontre des deux gamètes. D'accord? La rencontre des deux gamètes puisque on travaille sur la reproduction sexuée. OK? Et on va étudier entre la gamétogenèse et la fécondation quels sont les messagers chimiques. OK? Comment se forme une gonade? De quoi est-elle formée donc? Est-il formé l'appareil génital mâle? De quoi est-il formé l'appareil génital femelle pour aboutir à terminer donc ce cours avec la rencontre de ces deux gamètes, la formation du zygote et comment donc ce zygote il va être formé. Tout ça à l'échelle moléculaire et quels sont les signaux chimiques qui vont aboutir à la rencontre de ces deux gamètes pour former ce zygote. Et lorsque ce zygote il est formé, ok, c'est là où on s'arrête et l'embryologie, le cours d'embryologie commence pour donc former cet embryon. D'accord? Le développement de l'embryon. Alors, طبعاً, vous allez travailler l'embryologie en parallèle avec le cours de reproduction. Il y a toujours cette interconnexion. طيب. Si vous avez une question à poser, voilà en gros donc les grandes lignes de ce cours. La reproduction, il faut la définir, il faut la situer si vous voulez, voir sa place dans la vie de tout organisme vivant. D'accord? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il y a une nécessité que tout organisme vivant puisse se reproduire? Je pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Est-ce qu'il y a une nécessité Oui, Oui, pourquoi? oui, docteur. Pour assurer le renouvellement. Le renouvellement de quoi? Continuité de l'espèce. Pour assurer la Voilà. continuité de l'espèce. Exactement, c'est la continuité de l'espèce. Sinon, s'il n'y a pas, c'est pas uniquement la reproduction sexuée, parce que notre cours touche la reproduction sexuée. Vous savez qu'il y a une reproduction asexuée, végétative. D'accord? Alors, la reproduction, donc, c'est une nécessité et c'est une activité qui est vraiment primordiale. C'est une activité fondamentale pour tout organisme vivant, que ce soit dans le monde animal ou dans le monde végétal. D'accord? Même pour les bactéries, même pour les prokaryotes. Il faut que ces prokaryotes puissent se reproduire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va étudier aujourd'hui. Une bactérie, ok, elle se reproduit comment? Pour assurer la continuité de cette espèce. Elle se reproduit comment, une bactérie? Séparité. Voilà. Division binaire. Voilà, une division binaire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va étudier par rapport à la reproduction sexuée. Donc, on peut dire que la reproduction, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les processus par lesquels une espèce, comme vous avez dit tout à l'heure, elle peut continuer, peut se perpétuer pour former donc une progéniture. Donc, c'est une activité primordiale et fondamentale qui est partagé par tous les organismes vivants. Pour que cet organisme vivant puisse se perpétuer, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? De posséder un système de reproduction. Ça, c'est évident. Et c'est logique. Il faut qu'il possède un système de reproduction qui doit être efficace, qui doit donc travailler correctement. D'accord?
Concernant donc pardon, la reproduction sexuée, il y a deux grands processus qui sont fondamentaux. OK? Le premier, c'est la méiose. OK? Le premier processus qui permet à tout organisme vivant, OK, pour pouvoir produire des cellules qui sont hautement spécialisées, qu'on appelle les gamètes, d'accord, il faut qu'ils passent par ce processus de méiose. D'accord? Et la méiose, c'est une étape du grand processus qu'on appelle la gamétogenèse. Donc, ce sont des connaissances que vous connaissez tous, ça c'est évident. D'accord? Donc, la méiose fait partie, OK, de la gamétogenèse. Mais elle est fondamentale. Pourquoi est-elle fondamentale? Je pose la question. Pourquoi est-elle fondamentale, la méiose, pour la On doit gamétogenèse? Oui. chromosomes peut-être Pour la plus respecter le nombre de chromosomes Voilà. Il faut dans réduire, l'espèce. OK? Voilà. Une des conséquences, si vous voulez, de la méiose, ou une des nécessités de ce processus de méiose, OK? Il faut que cette méiose se produise au cours de la gamétogenèse. Pour réduire, il faut réduire à moitié le nombre de chromosomes. OK? يعني il faut produire des cellules haploïdes, يعني des gamètes. Parce que lors de la rencontre de ces deux cellules haploïdes, de ces deux gamètes mâles et femelles haploïdes, il y a rétablissement de la diploïdie de l'espèce. Donc, on a conservé le nombre constant de l'espèce. صحيح؟ يعني تخيلوا انتم imaginez qu'il n'y a pas la méiose. طيب. Les parents à 2 N chromosomes, il n'y a pas de méiose, ils vont donner donc des cellules, des gamètes, OK, des cellules reproductrices qui sont à 2 N chromosomes. Ces deux gamètes vont se rencontrer, 2 N et 2 N, on va avoir 4 N, et ainsi de suite, 4 N et 4 N, 8 N, c'est impossible. D'accord? Donc, il faut absolument réduire le nombre de ces chromosomes à moitié pour conserver le nombre constant de chromosomes de chaque espèce, d'où la nécessité de la méiose. Évidemment, vous savez que c'est par rapport à la terminologie, les gamètes mâles, on les appelle spermatozoïdes, les gamètes femelles, ce sont les ovules. OK? Leur formation, leur production se passe au niveau donc de tissus, d'organes spécialisés qu'on appelle donc les gonades. Les gonades, OK, que ce soit gonade, que ce soit un ovaire ou un testicule. Les gonades, c'est un, OK, des composants de l'appareil génital, que ce soit donc appareil génital mâle ou appareil génital femelle. Donc, à l'intérieur de cette gonade, à l'intérieur de l'ovaire du testicule, se passe alors la gamétogenèse et la méiose à l'intérieur de cette, qui est une étape de la gamétogenèse, serait responsable donc de la production de cellules haploïdes ou bien de gamètes. OK? Alors, les termes gonocorique et hermaphrodite, vous connaissez, je crois. Gonocorique, lorsqu'il y a les individus mâles sont séparés des individus femelles. D'accord? Donc, chez une espèce donnée, les individus mâles et les individus femelles, OK, sont séparés. Par contre, chez certaines espèces où il y a effectivement la présence de gonades mâles et femelles chez un même individu, chez cette espèce, ces individus, on les appelle hermaphrodites. D'accord? C'est juste une terminologie juste pour comprendre la différence entre une espèce gonocorique et une espèce hermaphrodite. D'accord? Pour passer à la méiose, qui est ce processus qui est fondamental et important, et j'avais dit, il se déroule donc au cours de la gamétogenèse. Et elle permet l'obtention de ces cellules haploïdes. D'accord? La méiose, en fait, elle se fait en 2 étapes successives. Ce qu'on appelle la méiose 1 et la méiose 2. La méiose 1, la première division, c'est la division réductionnelle. On l'appelle réductionnelle parce que tout simplement, c'est quoi?
c'est une quoi? Réduction du nombre de chromosomes. D'accord? C'est une réduction du nombre de chromosomes. Donc, le passage de l'état diploïde à l'état haploïde se fait durant la méiose 1. Alors que, au cours de la méiose 2, elle ressemble exactement à une mitose normale. OK? À une mitose normale. Et ces cellules haploïdes vont donc produire des cellules haploïdes. D'accord? Et cette deuxième division méiotique, on l'appelle méiose équationnelle. Elle est équivalente. Commençons donc par la première division qu'on va étudier, la première division de la méiose 1. On va étudier en long et en large et en détail parce que je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas, je sais pas, c'est pas étudié en détail chez le terminal ou غيرها. هلا la méiose 1, elle est طبعاً précédée par une division, pardon, excusez-moi, par une réplication de l'ADN. D'accord? Regardez ici, ce qui est montré en bleu, ouais, ce sont les deux chromatides sœurs. Ce qui est ici en boule noire, c'est le centromère. D'accord? Donc, voilà, j'ai deux chromosomes homologues. Ouais. عندي تفترض مثل ما هن حاطينهم le chromosome bleu, qui est formé de deux chromatides sœurs, c'est le chromosome paternel. OK, ça c'est un chromosome paternel formé de deux chromatides sœurs, les deux chromatides bleus, et le chromosome maternel, kamen, formé de deux chromatides sœurs, représentées en rouge, avec le centromère. D'accord? Donc, en entrant, ces cellules, lorsqu'elles entrent en méiose 1, elle a déjà répliqué son ADN. Donc, chaque chromosome, il est formé, voilà, chaque chromosome, que ce soit paternel ou maternel, il est déjà répliqué, il est formé de deux chromatides sœurs. Deux chromatides sœurs. D'accord? Donc, il y a une réplication de l'ADN avant la méiose 1. J'ouvre une parenthèse. Lorsque la méiose 1 se termine et la méiose 2 équationnelle va commencer, il n'y a pas il n'y a pas une réplication de l'ADN. OK? هيدي note. Donc, il y a une seule réplication de l'ADN avant l'entrée de la cellule en méiose 1 et ensuite en méiose 2. Alors, la méiose 1, elle se caractérise en fait par... Elle est d'une longue durée, si je peux dire, OK? Et on l'a classée en différents stades pour pouvoir la comprendre, OK? Elle est divisée en fait en 5 stades. Voilà, en 5 stades. On a donc le premier stade, leptotène, le deuxième zygotène, le troisième pachystène, quatrième diplotène et le cinquième stade, c'est la diacinèse. Donc, ces 5 stades constituent ce qu'on appelle la méiose 1 réductionnelle. Après la diacinèse, donc, va venir quoi? La métaphase 1. D'accord? Alors, on va étudier bien sûr en détail les caractéristiques et les traits, ce qui caractérise, OK? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque stade et pourquoi? C'est la raison pour laquelle on les a classés en 5 stades différentes. D'accord? Alors, commençons tout d'abord par le stade leptotène. Alors, leptotène, c'est-à-dire, c'est en fonction de la condensation de la chromatine. Il faut savoir une chose, c'est-à-dire à partir du leptotène jusqu'au diacinèse, d'accord, il y a une augmentation, comme vous observez sur cette image, une augmentation de la condensation et de la compaction de l'ADN, de chromosomes. D'accord? Donc, en passant d'un stade à un autre, vous devez avoir dans la tête que ces chromosomes se condensent de plus en plus. Donc, début de la condensation de ces chromosomes, elle va commencer à partir du stade leptotène. Pourquoi on l'a appelé leptotène? Leptos, c'est-à-dire fin, mince. Les chromosomes sont encore pas compactés, sont encore très fins. D'accord? Sont très minces. Donc, à partir du stade leptotène, où commence la condensation, il y a aussi 2 choses importantes qui se passent. Premièrement,
il y a effectivement ce qu'on appelle une début de la condensation. Deuxièmement, attachement. Regardez. Il y a attachement de chaque chromosome au niveau de ces deux télomères. C'est l'extrémité. OK, un chromosome linéaire, il est muni de deux extrémités. Là, non linéaire. OK, comme une règle. OK, il est muni de deux extrémités. Voilà un chromosome rouge. Un chromosome bleu. D'accord? Il est muni de ces deux télomères, télomère ou télomère. OK? Au niveau donc, au cours de stade leptotène, il y a attachement de chaque chromosome, OK, au niveau de l'enveloppe nucléaire. L'attachement de chaque extrémité du chromosome au niveau de l'enveloppe nucléaire, on l'appelle plaque d'attache. D'accord? C'est une plaque d'attache, une deuxième plaque d'attache. Par exemple, quel chromosome fait un d'autres plaques d'attache? D'accord? Donc, voilà, tout d'abord, il y a au stade leptotène début de condensation de la chromatine. 2, il y a attachement de chaque chromosome au niveau de l'enveloppe nucléaire. OK? Voilà. Durant la période de transition, fin leptotène, début zygotène, on observe que tous les chromosomes, tous les homologues, vont être attachés au niveau d'une région. Au niveau d'une région et ne sont pas attachés d'une façon homogène au niveau de tout le noyau, au niveau de toute l'enveloppe nucléaire, mais au niveau d'une région qu'on avait appelée uniquement bouquet. Voilà. Donc, bouquet, c'est le lieu où tous les télomères de tous les chromosomes, OK, se regroupent et sont rattachés au niveau de cette région, au niveau de l'enveloppe nucléaire. OK? Voilà donc ce qui se passe au niveau du stade leptotène. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas encore un appariement. هيدا الكاري عم نشوفه هون en gros. OK? Voilà donc les deux chromatides sœurs bleues, les deux chromatides sœurs rouges. عم بحكي طبعا هون. D'accord? Et chaque homologue, OK, formé des deux chromosomes homologues paternels et maternels, se rapprochent, mais essentiellement vont s'attacher au niveau de l'enveloppe nucléaire. OK? Pendant la transition, il y a regroupement de ces homologues. Voilà donc le bleu-rouge. Voilà encore l'autre bleu-rouge vont s'attacher sur l'enveloppe nucléaire dans une région spécifique qu'on appelle le bouquet. D'accord? Voilà, donc en agrandissant ce petit carré en haut, vous allez voir le stade zygotène. On passe au stade zygotène qui se caractérise par augmentation de la condensation, d'accord? Augmentation de la condensation de ces chromosomes, mais le trait caractéristique du zygotène, c'est qu'il y a début du synapsis. Début de synapsis. Synapsis, c'est-à-dire appariement des homologues. D'accord? Appariement des homologues. Et comme vous voyez, l'appariement des homologues commence à partir des extrémités. OK? À partir des extrémités en direction du centromère. Ce qui est ce petit point blanc, c'est le centromère du chromosome rouge et le petit point blanc est le centromère, l'homologue, la LO, sur le chromosome bleu. Pareil pour cette paire homologue en haut. D'accord? Donc, la synapsis au stade zygotène, la synapsis commence. Je ne vois pas la synapsis. Il n'y a pas de synapsis au stade leptotène. Elle commence au début du stade zygotène. Où est-ce qu'elle commence? Est-ce qu'elle commence à partir du centromère en direction du télomère ou c'est l'inverse? C'est plutôt l'inverse. La synapsis, voilà, ce qui est agrandi, commence d'appariement le rapprochement entre les deux chromatides homologues, d'accord, bleu et rouge, commence à partir du télomère et elle progresse en direction du centromère. Elle progresse en direction, pardon, excusez-moi, en direction du centromère.
طبعا هون وهون. Là où il y a des télomères, on est sûr qu'il y a donc synapsis. يعني من هون synapsis بتكمل باتجاه centromère. من هون synapsis بتكمل باتجاه centromère. Et la synapsis, elle devient donc totale. OK, complète sur la totalité de la longueur des deux chromosomes homologues. D'accord? Que ce soit, excusez-moi, que ce soit au niveau, pardon, excusez-moi, que ce soit au niveau donc de ce bivalent ou bien au niveau de ce deuxième bivalent. OK? Donc, le zygotène, il faut que l'appariement soit complet et soit total au niveau de tous les paires homologues de chromosomes. D'accord? Donc, quel est le, si on peut dire, le complexe protéique? OK? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux chromatides sœurs? Il y a en fait des pots de certains types de protéines, d'accord? Et polymérisation entre ces deux chromatides sœurs, pour attacher, vraiment attacher, on va voir tout à l'heure, les deux chromatides sœurs. Il y a un objectif de cet attachement, on va voir tout à l'heure, au stade Pakitaine, c'est le crossing over. يعني tout simplement, deux chromatides homologues, ou le crossing over بتعرفوه من الجينيتيك, deux chromatides homologues ne peuvent effectuer ou réaliser un crossing over que si, donc il y a une condition préalable, que si ces deux chromatides ont été attachés, appariés par un complexe protéique qu'on appelle le complexe synaptonémal. هلا هنشوفه en détail, ok, la structure de ce complexe synaptonémal. D'accord? Alors, l'ensemble de ces deux chromosomes homologues, on l'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, un bivalent. Là, nous formé de deux chromosomes. Et une tétrade parce que c'est formé de 4 chromatides. OK? De 4 chromatides. واضح شو هو الكومبلكس سينابتونيمال؟ هلا فينا نرجع على اللي قبلها. Voilà ce qui est un complexe schématiquement طبعا. Un complexe synaptonémal. OK? Voilà, هرجع عيد. Une chromatide, voilà, une chromatide paternelle en bleu avec une chromatide maternelle en rouge. D'accord? Elle va donc s'apparier. Au niveau de quoi? Qu'est-ce qui fait apparier, attacher ces deux chromatides homologues? C'est un complexe protéique qu'on appelle le complexe synaptonémal. D'accord? Il est formé de quoi ce complexe synaptonémal? Il est formé de deux éléments latéraux, un élément latéral sur une chromatide maternelle, un élément latéral sur une chromatide paternelle, ok, et un élément central qui attache les deux éléments latéraux qui sont déposés sur les deux chromatides homologues. D'accord? هلا les bandes transverses, les éléments transverses, مش هنحكي عنهم. D'accord? فإذا, par définition, de quoi est-il composé un complexe synaptonémal? Un CS est composé de deux éléments latéraux plus un seul élément central. D'accord? هلا, أخذنا un encadré ici, ok, pour l'observer. Ça, c'est en microscopie électronique et non pas optique. On ne peut pas le voir en microscope optique. D'accord? Regardez. Ça, c'est ce qui est là en noir. Ça, c'est un élément latéral attaché au chromosome أو à une chromatide maternelle. هيدي كلها chromatide maternelle. من l'élément latéral لآخر الصورة هيدي une chromatide maternelle. D'accord? Voilà un élément latéral. Voilà un autre, le deuxième élément latéral, quand même, attaché à une chromatide paternelle. D'accord? Ces deux éléments latéraux sont attachés entre eux par un élément, طبعاً شيلوا الاس غلط, par un élément central. Voilà l'élément central. OK? وضحت الصورة؟ هلا entre ces deux, قلنا مش هنحكي عن les éléments ou les bandes transverses. D'accord? فإذا voilà un complexe synaptonémal. هذا كله un complexe synaptonémal formé de deux éléments latéraux plus un élément central. D'accord? وكله هذا c'est un
complexe protéique, c'est de protéines, formé de protéines, qui assure l'attachement, le rapprochement, d'accord, de ces deux chromatides sœurs. En vue de quoi? En vue de pouvoir réaliser ce qu'on appelle le crossing over. Voilà encore schématiquement, d'accord? En bleu, les deux chromatides sœurs en haut et en bas, les deux chromatides sœurs en rouge, d'accord? طبعا les deux homologues, بينما هون les deux chromatides sœurs en bleu, les deux chromatides sœurs en rouge, les centromères طبعا هون avec les kinétochores et une coupe va vous montrer, طبعا c'est très schématique, voilà comment ces deux chromatides homologues, paternels et maternels, vont être attachés par ce complexe synaptonémal. Il y a une autre qui est beaucoup plus, voilà, qui est beaucoup plus claire et nette. Regardez, voilà, un chromosome paternel formé donc de deux chromatides sœurs, chromatide 1, chromatide 2, le maternel formé de chromatide 3 et chromatide 4. Pendant l'interphase, il y a eu la réplication de l'ADN, d'accord, pour former les deux chromatides sœurs de chaque chromosome. Lorsque l'interphase est terminée, on passe donc en méiose 1. يعني le premier stade de la méiose 1 est le leptothène. Leptothène بعضهم les chromatides homologues بعض عن بعضهم. ما في عندي بعد OK ما في عندي بعد formation du complexe synaptonémal. بيبلش ça commence la formation du complexe synaptonémal à partir du stade zygotène مثل ما شايفين هون. D'accord? À partir du stade من début zygotène vers la fin zygotène بس كل شغلتها إنه يصير في عندي dépôt لهالcomplexe protéique entre les deux chromatides homologues, OK, pour pouvoir rapprocher et attacher ces deux chromatides homologues. Ce qui est représenté en bleu, c'est l'élément طبعاً central, d'accord? Et ces petites barres, les éléments les bandes transverses. Et ce qui est en rouge ici, c'est effectivement les deux éléments latéraux. OK? Chaque élément latéral, il est attaché à une chromatide, soit maternelle, soit paternelle. L'ensemble, elle forme le complexe synaptonémal. مثل ما ملاحظين الزيغوتين la synapsis, يعني le rapprochement entre les chromatides homologues n'est pas total. C'est fin zygotène. D'accord? بعدها عم بتصير بعدها عم تشتغل elle progresse. OK? بينما هون بالباكيتين la synapsis, elle est totale, elle est finale, elle est complète sur la totalité de chaque chromosome et sur tous les chromosomes. D'accord? بالديبلوتين مثل ما ملاحظين هلا عم نحكيها il y a effectivement dépolymérisation, destruction de tout, dissociation de tout le complexe synaptonémal. OK? Donc, les chromatides homologues restent attachés, on va voir tout à l'heure, au niveau de points d'attache qu'on appelle, points d'appariement qu'on appelle les chiasmes. Ça va? Voilà donc ce qu'on appelle l'évolution, OK, d'un complexe synaptonémal. Depuis le début de l'assemblage, du dépôt donc de la formation du complexe, vers la dissociation totale du complexe synaptonémal, CS. D'accord? Pour revenir, pardon, pour revenir maintenant à voilà le stade باكيتانا حكينا انه stade باكيتانا ماشي في عندي la synapsis يعني لما بدنا نسألكم la synapsis elle est totale. OK, أول شيء totale sur tout le chromosome. OK, la longueur du chromosome et elle est complète sur tous les chromosomes. ماشي. هيدا بالنسبة للستاد دونك باكيتان بس في caractéristiques كتير fondamentales dont on doit parler tout de suite. بالباكيتان وما نغلط لا نقول بالزيغوتان ولا بالديبلوتان ولا بغيرها. C'est durant le stade paquitaine que se passe ce qu'on appelle le crossing over. يعني en français c'est l'enjambement. يعني l'échange entre chromatides sœurs. D'accord? Ceci se passe خلينا نروح على excusez-moi, je suis en train de chercher le nodule de recombinaison. Voilà, je peux voir ici. Regardez.
Ce qui est indiqué dans votre cours, لما تسألوني شو يعني nodule de recombinaison. Voilà, nodule de recombinaison, c'est tout simplement une structure, enfin, ce que j'observe en microscopie optique, ok? Je peux observer d'une façon très générale, طبعا c'est pas en détail, mais نشوفه بالmicroscopie électronique. Le nodule de recombinaison, par définition, c'est quoi? C'est le lieu où se produit le crossing over. Ouais. C'est le lieu, c'est le site où se produit le crossing over. يعني معناتها شو؟ يعني لازم يصير في عندي قبل cassure, هيك، et ensuite ligature entre مثلا maternelle، إذا تنحسب إنه هذا الماترنال en rose et paternelle en bleu, d'accord, entre maternelle et paternelle, d'accord, entre paternelle et maternelle. Voilà donc un crossing over qui se passe à l'intérieur d'une structure, cytologiquement parlant, qu'on appelle nodule de recombinaison, qu'on peut observer. D'accord? Qu'on peut observer. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet emplacement? Tous les événements moléculaires où il y a des enzymes, ok, qui sont responsables de la cassure de l'ADN et ensuite l'échange entre segments maternels et paternels, chromatides homologues, ensuite un raccordement ou une ligation. واضح? Ça, c'est une nodule de recombinaison. Le crossing over, on l'appelle aussi un brassage intrachromosomique. C'est exactement la même chose. D'accord? Lorsque je dis crossing over, c'est comme si je suis en train de dire brassage intrachromosomique. شو يعني intra؟ يعني à l'intérieur du même chromosome. أنا شو عملت؟ brassage، خليط. أوكي؟ عم بخلط، عم باخد، لما عم بعمل crossing over عم بيكون عندي un segment جاي من الماترنال ونتيجة الكروسنج اوفر أخذت pardon, excusez-moi, أخذت un segment جاي من الباترنال، ونفس الشيء بالنسبة للباترنال الأساسي باترنال أخذت شيء segment جاي من الماترنال. هيدا فإذا المغصاج أوكي عم بخلط بين الباترنال information génétique الموجودة على الباترنال والماترنال. D'accord? هيدا suite à un seul crossing over. D'accord? Voilà où ça s'est passé le crossing over. D'accord? طيب لما بيصير في عندي أستاذ ديبلوتين il y a هون طبعا ce qui est en noir il y a هيدا الكومبلكس سينابتونيمال. يعني بعد عندي سينابسيس نحن قلنا انه الكومبلكس سينابتونيمال تيسمح حدوث اوكي la production de crossing over, un ou plus de crossing over. D'accord? بهالفيجور on nous a montré un seul événement de crossing over. D'accord? ماشي الحال. فإذا السينابسيس بعدها موجودة هون بالباكيتين où ça se passe le crossing over. هون au milieu شو عم بيكون عندي؟ il y a بدنا نرجع على ستاد ديبلوتين هون. voilà. قلنا بستاد ديبلوتين. d'accord? il y a donc destruction du complexe, dissociation du complexe synaptonémal مثل ما شايفين les chromosomes أو les chromatides ok homologues vont se séparer لأنه خلص الكومبلكس synaptonémal اللي كان يجمعهم qui les associait d'accord il a été détruit. Mais comme vous voyez, vous observez, ces chromosomes ou ces chromatides homologues restent attachés sur cette figure au niveau de deux sites. Ça correspond à quoi ces deux sites? C'est ce qu'on appelle chiasma. Ok, c'est ce qu'on appelle chiasma. Donc, chiasma, par définition, c'est quoi? C'est en fait le lieu, ça m'indique le site, le lieu où, avec un accent, ok, où a eu lieu un crossing over. يعني أنا لما بشوف au microscope optique cette figure, ok, où il y a des chromatides ou des chromosomes homologues qui sont séparés, qui sont détachés, mais qui restent connectés, ok, au niveau de 2 points, 1 point ou 2 points, peu importe, ou 3 points, ok, هذا بيعني
اللي بسميهم chaque point je l'appelle chiasma. هون في عندي 2 chiasma. هذا بيعني لي إنه على هالتنين chromosomes homologues, le rouge et le bleu, il y a eu déjà صار قبل بالستاد باكيتان stade اللي قبله, il y a eu déjà un crossing over au niveau de ce site, de ce locus, et un deuxième crossing over au niveau de ce site. d'accord. مثلا بالنسبة لهيدا الأومولوج الثاني واضح إنه ما صار عندي إلا واحد crossing over. d'accord. ماشي الحال. voilà donc خلينا نميز بين شيء اسمه كياسما وبين شيء اسمه الكروسنج اوفر. الكياسما بتدل اوكي بتدلني انه صار في crossing over بهذا الموقع. crossing over d'accord بيصير il se réalise, il se produit au niveau أو au cours du stade باكيتان. يعني au niveau moléculaire كله صار au stade باكيتان. خلص بيبين لي ça se manifeste. اوكي كيف بدي اعرف انا وبدي اشوفهم؟ هون ما فيني اعرف لانه كلهم موصولين ببعضهم. ما فيني اعرف الا لما بتنتقل السلول من الباكيتين للديبلوتين، لما بيفترقوا عن بعضهم هالكروماتيد او الكروموزوم homologue بيضلوا اتاشي au niveau d'un ou de plusieurs points. هالبوان d'attache بتدلني اللي اسمها كياسما بتدلني le nombre اولا et le site où a eu lieu le crossing over. d'accord. هلا بستاد ما ننسى انه كل منه le chromosome il se raccourcit suite à l'augmentation de la condensation. هيدي ما ننساها ونحطها ببالنا من الليبتوتين لتخلص فإذا البروفاز 1. ok. voilà donc le passage, la transition vers le stade diacinèse. Le stade diacinèse, encore un raccourcissement, ça ressemble un petit peu. هذا بيذكركم شوي ça ressemble des chromosomes métaphasiques. ما هيك لأنه مباشرة حننتقل على الميتافاز نحن بس تخلص الدياسينيز. d'accord. donc بالدياسينيز encore de plus la condensation des chromosomes. في شغلة كمان مهمة اوكي إنه الديتاشمون il est complet. ما بقى les extrémités ou les télomères des bivalents ne sont plus attachés, sont complètement détachés. d'accord. sont complètement détachés. يعني مبلش بالديبلوتين ok petit à petit et vers le stade diacinèse le détachement ما بقى في عندي plaque d'attache il est complet. ما ننسى انه احنا بلشنا بالليبتوتين كل الكروموزوم كل extrémités là, le chromosome était attaché وبيضلوا حتى لستاد ديبلوتين. بس أكيد petit à petit من الديبلوتين للدياسينيز tout est détaché. في destruction dissociation للبلاك d'attache. ok. طبعا بما انه حانتقل بعدين بس تخلص دياسينيز للميتافاز 1 معناتها مثل ما بيصير عنا بأي ميتوز normale, ok, sur le plan d'autres structures, طبعا ça commence donc une fragmentation, يعني une disparition de l'enveloppe nucléaire. D'accord, comme ça se passe dans une mitose ordinaire lors de la transition de la prophase vers la métaphase. D'accord. Y a-t-il de questions concernant donc cette partie du cours? Elle est très importante, elle est très fondamentale. وبتخيل انه يمكن جديد عليكم. في question فيني وقف شوي ما في مشكلة. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite? دكتور شو صار الفرق بين النودول دو ريكومبينيزون والكياسما؟ nodule de recombinaison قلت لك par قلنا définition إنه هون بصير crossing over. بالضبط. إذا بدك النودول de recombinaison يعني أنا بشوفها على الميكروسكوب أوبتيك d'accord بشوفها مثل شكل بول نوار. اوكي لانه طبعا انا بدي اعملها اكيد ستيننج يعني كولوراسيون. داكور بدي اعمل لها كولوراسيون ونيترات دارجون بشوفها هيك نوار. داكور. طيب هاي ستركتور هيدي اللي عم شوفها انا هون شو بتدلني؟ هاي اللي شرحته. قلت انا انه اذا بدي حللها du point de vue moléculaire c'est le lieu ok où toutes les enzymes nécessaires pour effectuer une cassure au niveau des chromatides homologues, ensuite une recombinaison et une ligation. ما هي كلها بدها des enzymes. ok كل هالشي
عم بصير au niveau donc de cet emplacement. هيدي هي النودول de recombinaison. D'accord? Nodule يعني معناتها هيدي أو site, ok, structure au niveau de laquelle se passe le crossing over. D'accord? Le crossing over هو Oui, ok. l'échange moléculaire suite à l'intervention des enzymes. D'accord? مثل ما بتقولي D'accord, مثلا merci. الريبوزوم مثلا c'est une structure, c'est un organite. ما هيك؟ طيب qu'est-ce qui se Oui. passe au niveau de ce ribosome إذا بدك تحللي à l'échelle moléculaire في عندي ARN في عندي protéines ribosomales. OK, il va donc accueillir les ARN de transfert, etc. ماشي؟ Donc النودول Oui. هو structure الكبيرة والcrossing over هو à l'échelle moléculaire qu'est-ce qui se passe grâce aux enzymes. D'accord? D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? دكتورة Oui دكتور إيه قل لي عندي سؤالين لو سمحتي. تفضل. هلا على طول بيكون عندنا فورماسيون للكومبلكس سينابتونيمال بالميوز ولا بس بحالة لما يكون في عندنا كروسنج اوفر؟ 100%. ما هو على طول بده يصير في crossing over. Le على طول crossing بصير. over, oui, le crossing over, c'est un processus nécessaire. Ça doit se faire. مش إنه ça se fait pas. Au moins, il هو y دي a un seul. إنه بيصيروا كل الجنراسيون Et au moins un seul crossing over. Au moins. Sur chaque homologue. مثلا ليك أنا هون طبعا ما فتت أنا هون أعطيت l'exemple le plus simple avec un seul crossing over اللي بشوفه sous forme de chiasma يعني هيدي ديبلوتين. داكا وهيدي وصلنا نحن أكيد هيدي كلها البروفاز بي ميتافاز اتسترا. هيدي بما إنه بعد عندي سينابسيس يعني أنا بعدني بالستات باكيتين en cours de crossing over. دونك هيدي الثانية مثلا في عندي 3 كياسما طلع 1 2 3 نودول دو كومبينيزون يعني في عندي 3 كياسما. داكا ليك قد صار في عندي ايشانج. فإذا en général هي مش مطلوبة منكم طبعا أنا هي زيادتها. فإذا من المفروض ردا على سؤالك au moins qu'il y ait un seul crossing over sur chaque homologue وهيدا الشيء سوري مثبت expérimentalement. D'accord? Et statistiquement, il faut qu'il y ait حتى بين ال X وال Y il y a un crossing over. D'accord? ماشي؟ حتى بين ال X وال Y il y a un crossing over. Ça va? Au moins. Oui دكتور. Donc ومثل ما حكينا انه الاوبجيكتيف شو الهدف السينابسيس ما انعملت على الفاضي في إلها اوبجيكتيف. شو قلنا الاوبجيكتيف للسينابسيس؟ شو قلنا؟ حدا يرد. ريكومبينيزون جينيتيك. فوالا اول شيء بدي اقربهم. يعني انت فيك تتخيل مثلا انه الكروسنج اوفر ممكن ينعمل بهذا الوضع هذا بعيد عن هيدا ممكن ما ممكن بهالسيتوياسيون ما ممكن يقربوا من بعضهم. طب انا بحاجه اني اقربهم جو لي رابروش ليصير في عندي ميكانيزم دو كروسنج اوفر. بدي انه تقرب هالكروماتيد باترنال من الماترنال لأقدر أعمل لهم كاسور إيشانج إليجاتور. صح؟ مين بيقربهم؟ هيدا هو الكومبلكس بروتييك. هيدا كل هولي. اوكي دكتور. فهمنا؟ طيب نحن بنعرف كمان بالميتافاز انه الكروموسوم بيكونوا اكثر شيء كوندونسي فبيكون عندنا شيء شكل جديد غير هدول اللي عم ناخذهم هلا. شكل بالنسبة لشو؟ للكروموزوم؟ يعني مثلا نو يعني بيكون عندنا غير دياسيناز اسا شكل جديد ولا هي دياسيناز بتكون انه المولكيول ده ان هي ذاتها بس كوندونسي اكثر وانرولي اكثر. الدياسيناز بتشبه ايه؟ الدياسيناز بتاخد beaucoup de forme. هون كتير يعني on l'a simplifié. بتاخد forme en croix, forme أمانة en عم ركز L. كتير لك ده صعبين هلا بس لخلص. pardon في بليز الحوارات الشخصية عم بسمعها. اوكي الدياسيناز اوكي بنشوفها بس تشبه ما بتشبه الميتافاز إذا بدك صف بالنيفو دو كوندنساسيون. بس الفيجور دو دياسيناز في عندي plusieurs types de figures. داكا هيدي مش داخلة عندكم بالبرنامج. واضح؟
مش داخلة عندكم بالبرنامج، بتعمل ترميناليزاسيون للكياسما، بس ما فيني اشرحها لأنه صعبة، يعني نحن بس حكيناها. OK, بس كلمة terminalisation des chiasmas, elle va engendrer beaucoup de figures de chromosomes, de bivalents chromosomiques. لتنتقل بعدين على métaphase. نعم. Oui. دكتور، فينا نقول انه هي السينابس بتبلش من الزيكوتين وتكون يعني كتير ماكسيمة بالباكيتين؟ أكيد. الماكسيمال شو هي اللي بدها تكون ماكسيمال؟ السينابسيس؟ ما سمعت أول كلمة؟ سينابسيس. السينابسيس بتبلش وبتنتهي بالزيغوتين. يعني lorsque la cellule elle entre durant la transition du zygotène en paquitène بس تشوف تحت الميكروسكوب لما بيكون عندك سينابسيس elle est totale كون أكيد إنه أنت هالسلول اللي لقيتها سو الميكروسكوب سي باكيتين أكيد. إذا بتلاقي بعد مش خالص في محلات في سينابسيس وفي محلات ما في سينابسيس كون أكيد إنه هذا زيغوتين. داكور؟ ماشي؟ داكور. وي ماشي. دكتور شو حكينا عن الراكورسيسمون؟ باردون ما سمعت منيح. شو حكينا عن الراكورسيسمون او كور دو لا بروفاز 1؟ ايه طلع كل ما بيصير في كومباكسيون كل ما يعني épaississement معاك كل ما في diminution de la longueur مثل الرصار. اوكي كل ما بتعمل له كومباكسيون كل ما بيقصر كل ما بيصير لا لونغور. يعني هيدا الأحمر اللي هون هي ليك قد ايه كان. يعني على الأرول عم بيصير. شو يعني enroulement؟ هي كومباكسيون دو l'ADN. ما درستوا جينيتيك انتم؟ كومباكسيون دو l'ADN. داكور؟ اوكي ميرسي. دكتور الكروسنج اوفر بتصير بالاوفوجيناز والسبرماتوجيناز كله اكيد اكيد اكيد. احنا هون عم نحكي ونفس الشيء بده هيدا باي جاميتوجينيز. داكور؟ بس عندك ميوز معناتها عم بصير كل هيدا اللي شرحناه. واصلا ما في غير سبرماتوجينيز واوفوجينيز، في عندنا غيرها؟ ما عندنا غير. داكور؟ داكور. دكتور نعم دكتور نعم نعم الدياكيناز دياسيناز ايه دياكينيزس هيديك الدياسيناز بالانجلش. ايه الدياسيناز الكيازما se dirige vers le télomère. صح هيدي اللي بنسميها terminalisation. هيدا c'est un ce que j'appelle c'est un événement moléculaire. d'accord. l'enveloppe nucléaire se disparaît. أكيد ما أنت مثل ما حكيت من شوي مثل الميتوز عم بخلص البروفاز وأنت بتتذكر بالميتوز بس تنتقل من تخلص البروفاز وبدك تروح على الميتافاز بدك تكسر أكيد يعني في دي ستركتور كتير en commun عم بتصير à l'échelle d'autres يعني d'autres structures. نحن عم نحكي بس au niveau des chromosomes. هيدا كله منه موجود بالبروفاز ميتوتيك. خلينا ننتبه هيدا كله أبدا منه موجود. أوكي أبدا منه موجود. هيدي شغلة سبيسيفيك للليبتوتين للدياسيناز يعني بروفاز 1 يعني بروفاز de la méiose 1 هيدي سبيسيفيك et caractéristique de la méiose 1. واضح؟ ما نخربط. هل الاباريمود تتراد بس بالدياكيناز بنقول إذا صار الاباريمود تتراد مزبوط؟ اباريمون دي تتراد مش اباريمون هيها هيدولي ما في اي اباريمون بين الأومولوج. داكور بين الأومولوج خلص شو يعني دو كروموزوم أومولوج مع بعض صاروا معهم يعني بيقولوا عنهم بعدهم اتاشي ايه تتراد بعدهم ما هيها بعدهم سون اتاشي. داكور ميرسي. اوكي بس هن مش دكتور ما قلنا هون ديتاشمون كومبليت ايه للسينابسيس بس بيضل عندك هون هياهم بعدهم détachement complet, destruction là le complexe, sauf à l'exception là où a eu lieu le crossing over. voyez, pardon. D'accord? D'accord, merci. طيب هلا الميتافاز شو بتختلف عن الميتافاز نورمال يعني العادية ولا دونك الميوز 1 première division هيها البروفاز 1 لما بدها تنتقل فإذا
للميتافاز 1. طبعا في اتاشمون للميكروتوبول او كينيتوكور، هولي ما بدي اعيدهم، اكيد اخدينهم انتو بالسيتو، الميكروتوبول كينيتوكوريان والميكروتوبول للفيزوميتوتيك والميكروتوبول استريان الى اخره، وكلهم تعرفون صح؟ شو هن الميكروتوبول كي ساتاش او كينيتوكور؟ شو هو الكينيتوكور اصلا؟ نعرفون؟ بفوت بالتلومر. هو موجود بالسنترومير. بالبين تبع سنترومير السنترومير. بالضبط. اوكي au niveau des centromères. داكور، هذا الكينيتوكور. طيب شو عم بصير شيء خصوصي بالميتافاز 1 بيميزها عن الميتافاز للميتوز؟ انه كل البيفالون se rassemble sur la plaque équatoriale. داكور. طيب هيدي مثل الميتافاز العادية، بس كيف الأورينتاسيون للهومولوج؟ Donc هالبيفالون، on est عاطين deux bivalents comme exemple, vont s'orienter de façon que les kinétochores soient dirigés l'un vers un pôle, l'autre vers l'autre pôle. D'accord? كيف؟ لأنه بكل chromosome إن كان donc le rouge ou bien le bleu، طبعا شايفين هون نتيجة الكروسينج أوفر. d'accord؟ شوية أحمر وأزرق، وهون شوية أزرق مع أحمر. مهم كيف عم بتصير الفرق مع الميتافاز العادية؟ les deux kinétochores des deux chromatides sœurs. D'accord? Les deux kinétochores de chaque deux chromatides sœurs. ماشي؟ vont fusionner. d'accord؟ هذا الشيء ما بنشوفه نحن بالميتافاز ميتوتيك. يعني كل chromosome أو كل 2 chromatides sœurs vont être munis d'un seul kinétochore. شو الهدف منه؟ اوكي؟ d'un seul kinétochore. الهدف منه انه la phase suivante بالانافاز 1 حيصير عندي séparation des homologues des chromosomes homologues. d'accord؟ لانه les deux kinétochores de chaque deux chromatides, ok, les deux kinétochores des deux chromatides sœurs de chaque chromosome vont fusionner. مش مثل حالة الميتافاز العادية. اوكي، في عندي 2 كينيتوكور انديبندون على 2 كروماتيد سور بكل كروموزوم. هذا اللي بيعمل سيباراسيون للكروماتيد سور بالميتافاز. اوكي، بينما يعني بالانافاز العاديه. بينما بالميتافاز كيف بيصير الامبلاسمون قلنا، واهم شيء الاورينتاسيون بتصير بطريقه انه على هذا التتراد او على هذا البيفالون في عندي بس 2 كينيتوكور، واحد على chromosome maternel ou واحد على chromosome paternel, qui vont se placer et s'orienter de part et d'autre de la plaque équatoriale. يعني واحد بينشد، il va être donc muni, enfin connecté avec les microtubules, ok, du fuseau mitotique, pour pouvoir donc glisser et progresser vers chaque pôle de la cellule بواسطة un seul kinétochore. هذا بيروح مثلا vers ce pôle et l'autre va effectuer sa progression vers l'autre pôle. هذه ما قدرت تصير إلا لأنه كل chromosome، يعني كل deux chromatideurs sont munis d'un seul kinétochore. كرمال هيك بقول إنه بالأنافاز 1 في عندي séparation des homologues، بينما بالأنافاز العادية ميتوتيك في عندي séparation des chromatides. واضح؟ كثير مهم. داكور؟ هلا بالأنافاز 1 اوكي بسميها البغساج انتركروموزوميك. اوكي، ليش بغساج انتركروموزوميك؟ لانه انا ما بعرف، طبعا نحن اخذنا لهيدا البيفالون ولهيدا البيفالون. هلا مثلا بهيدول البيفالون يمكن الباترنال اجى لهالبول، اكيد الماترنال للاوتر، يمكن هيدا الماترنال اجى لهيدا البول، فمنا هيدا البغساج يعني باترنال ماترنال من هيدا الكروموزوم من هيدا اللوتر كروموزوم اتسترا، يعني مثل اللوتو، مثل البول. اوكي، شو بيروح على هيدا البول وشو بيروح لهيداك البول؟ شو هن الكروموزوم، لو دو كروموزوم، كم واحد باترنال كم واحد ماترنال بيروح على هيدا البول، ونفس الشيء بالنسبه لتاني بول. هيدا البغساج عم نخلط بين بعضهم. فاذا البغساج اوكي لو ميلانج اوكي au hasard qui se fait entre les différents chromosomes maternels et paternels، هيدا بسميه un brassage interchromosomique. فاذا تلخص
البراساج انتراكروموزوميك بصير ايمتى؟ بأي فاز وبأي ستاد؟ بصير بروفاز فوالا فوالا بصير بالباكيتين، بينما البراساج انتركروموزوميك بصير بالانافاز 1. داكور؟ ما ننسى انه اكيد كمان بده يرجع يصير في عنا brassage interchromosomique بالانافاز 2. شايفين؟ هيدي qui ressemble effectivement à une mitose ordinaire، صح ولا لا؟ اوكي؟ طيب تنكمل هون. اكيد التيلوفاز مثل ما بنعرف سيتولوجيكمون بارلون اللي درستوها بالسيتو، انه اكيد petit à petit في عندي reformation d'une nouvelle enveloppe nucléaire. طبعا بده يصير في عندي cytodiérèse الى اخره، ما بدي اعيدهم كلهم تعرفون. Et il y a formation donc de 2 noyaux haploïdes dans 2 cellules. راح يصيروا prochainement les 2 cellules. OK? 2 cellules donc qui sont à N chromosome يعني haploïdes. D'accord? Quelle cellule voilà haploïde؟ بس ما ننسى انه في عندي haploïde N chromosome. c'est vrai. هيدا نويو N chromosome وهيدا نويو N chromosome، بس chaque chromosome est muni de 2 chromatides sœurs. ما ننسى. ومثل ما حكينا la deuxième division, la méiose 2, c'est une méiose équationnelle. Elle ressemble exactement à une mitose ordinaire. Donc ما حاشرحها، juste على الموجود هون. voilà. خلينا نشوف من البروفاز 2 لتنتقل على الميتافاز 2، disparition de l'enveloppe nucléaire. طبعا في عنا الميكروتوبول، astérien, الفيزوميتوتيك etc. لاحظوا شو صار عندي. اوكي des kinétochores séparés. كل كروماتيد صار في عندها ما في فيوزيون للكينوتوكور مثل ما صار عندي بالميتافاز 1، صح؟ فإذا هذا الشيء اللي بيسمح إنه لما عندي ديسبوزيسيون على البلاك إكواتوريال au cours de la métaphase 2 مثل الميتوز exactement، أوكي؟ بواسطة الميكروتوبول كينيتوكوريان عم بينشدوا كل كروماتيد صار عم بتروح vers un pôle de la cellule. أوكي؟ مثل أي مثل أي ميتوز. داكور؟ طبعا هون بهالانافاز 2 مثل ما حكيت من شوي كمان هون في براساج. يمكن هيدا الكروموزوم او الكروماتيد روكومبيني اجا مع هيدا الروكومبيني، وهيدا راح مع ني با روكومبيني سيت كروماتيد. داكور؟ هيدا كمان في عندي خلط جديد، un nouveau brassage interchromosomique à l'anaphase 2. فإذا البراساج interchromosomique عم بصير بالانافاز 1 والانافاز 2. بالanaphase 1 entre chromosomes homologues, بالanaphase 2 entre chromatides sœurs. Et le seul brassage intrachromosomique se fait uniquement au cours donc du stade pachytène de la prophase 1. وضحت الصورة؟ هلو، عم بسأل سؤال. وضحت الصورة؟ واضحة. وي دكتور معك. وي دكتور وي. ممتاز. يلا إذا لحد هون الحمد لله ماشي الحال. اوكي ولا عم شوف بالكتاب عندكم في تابلو، ما عندي اياه انا على السلايد. Comparaison des étapes correspondantes de la mitose et de la méiose. Je peux le lire avec vous. Je crois que c'est clair. Voilà. On a donc d'une part propriété يعني comparaison بين mitose وميوز. بيقولوا بالنسبة للميتوز، إذا اللي ما عنده كتاب أو ما بيقدر دغري يشوف على الPDF، بالميتوز concernant فإذا réplication de l'ADN شو بيصير؟ Est-ce qu'elle se produit pendant l'interphase avant le début de la mitose؟ ما هيك؟ عادة هيك، صح؟ بالcycle cellulaire السلول elle passe cycle cellulaire شو هو؟ interphase اللي فيه G1 S G2. اوكي؟ بالاس في réplication للجينوم للADN pour pouvoir donc le séparer en 2 cellules filles. Qui laisse séparer, qui permet de séparer هالجينوم؟ الميتوز. ما هيك؟ بالميوز كم مرة بيصير في عندي réplication de l'ADN؟ قلت أنا une seule fois. une seule fois. مرة إمتى؟ avant le début de la méiose 1 أو le début de la méiose 2. voilà. ما في عندي شيء avant la méiose 1. voilà.
ما بيصير عندي شيء avant la méiose 2. Très bien. طيب بالنسبة للنوم de division بالميتوز كم ديفيزيون عندي؟ أكيد بالميتوز في عندي une seule. وفي عندي voilà عندي les différents phases اللي هن بنعرفهم. بالميوز كم ديفيزيون؟ 2. أهي voilà. بالنسبة للسينابسيس est-ce qu'elle existe la synapsis au cours de la mitose؟ Non. أبدا 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 ça n'existe pas. ليه؟ لأنه مش ضروري نعمل لأنه crossing معنى over crossing بين over. chromatide. voilà. بالميوز très bien. بالميوز لا في عندي elle se produit pendant la prophase 1 اللي هي خصوصي بالستاد باكيتين de la prophase 1. قد ايه عندي نوم دو سيلول والكومبوزيسيون جينيتيك أكيد بالميتوز عندي كم سيلول؟ 2 cellules qui sont diploïdes. 2 cellules qui sont diploïdes. بالنسبة للبرودوي للميوز كم سيلول عندي؟ après la méiose 1 méiose 2 voilà exactement d'accord voilà et qui sont génétiquement différents là non c'est grâce à quoi ils sont génétiquement différents voilà exactement le rôle dans l'organisme le mitose ça concerne quoi normalement ça concerne un tissu somatique ouais. Ça concerne un tissu somatique. Le méiose, est-ce que ça concerne un tissu somatique? Non, germinal. Non, les tissus germinal. Voilà. Exactement. Pour produire les gamètes. Exactement. Et كمان مثل ما حكينا هلا بنشوف quelles sont les conséquences de la méiose. مثل ما قلتوا لي حدا منكم قال لي ببداية هالسيانس إنه pourquoi la nécessité de la méiose c'est pour réduire le nombre de chromosomes. طب ليه أنا بحاجة pour réduire? C'est pour conserver effectivement le nombre constant des chromosomes de l'espèce. صحيح؟ OK؟ Oui. فإذا هيدي أول nécessité أول conséquence de la méiose. تاني conséquence de la méiose يعني هون كأنه عم نعمل résumé récapitulation. شو الconséquence de la méiose؟ هل نحن بنضل مثل ما نحن؟ C'est la diversité génétique. D'accord? C'est la diversité génétique. فينا نعمل diversité génétique elle est due لنقلكم إياها. mutation spontanée. هيك mutation spontanée هيدي عم تعمل لك diversité هيك أخذته بالجينيتيك أنت ممكن يكونوا mutation ça concerne la mutation génique ça peut concerner mutation chromosomique يعني شو عندي à l'échelle du chromosome translocation délétion inversion etc. d'accord طيب هيدا تاني paramètre هي crossing over هيك عم بيعمل لي échange de l'information génétique entre paternelle et maternelle. OK وبهذا الإيشانج مش بس عم يعمل لي entre chromatide sœur كمان اللي هو البرساج انترا كمان البرساج interchromosomique عم بيزيد أكتر ça amplifie encore la diversité génétique. d'accord هيدي مثلا هون البرساج indépendant des chromosomes non homologues طلعوا à partir d'une cellule qui a deux chromosomes بس. OK شو عم بيطلع معنا 2 à la puissance 2 إذا في عنا 3 chromosomes 8 combinaisons possibles 2 à la puissance 3 طب نحن قد ايه في عنا 23 عم تتخيلوا هالرقم OK 23 قد ايه بده يكون في عندي nombre de combinaisons possibles d'accord OK فإذا l'assortiment indépendant des chromosomes اللي حكينا عنه اللي هو effectivement والقصة الأورينتاسيون هيدي انتبهوا للفرق بين ميتافاز 1 والميتافاز 1 يعني de la méiose 1 والميتافاز normale d'une mitose OK أو الميتافاز 2 de la méiose 2 d'accord اللي هي قصة الفيوزيون للكينيتوكور اللي بتصير بالميتافاز 1 d'accord هذا الشيء بيخلي إنه نعمل répartition أو ségrégation au hasard OK ségrégation au hasard هي البراssage interchromosomique بالanaphase 1 entre chromosomes homologues كمان بالanaphase 2 مثل ما حكينا هو ségrégation au hasard avec 2 kinétochores indépendants entre chromatides sœurs d'accord ما ننسى إنه الكروماتيد sœurs بالanaphase 2 منن identiques في عندي des chromatides recombinés وفي عندي des chromatides مسميهم parentaux اللي هن منن recombinés n'ont pas subi le crossing over d'accord طيب فإذا voilà les conséquences بالنسبة للبراssage
interchromosomique يعني الانافاز 1 مثل ما حكينا والانافاز 2 الانتراكروموزوميك اللي هو الكروسنج اوفر échange d'informations génétiques. طيب tout ceci كل هالdiversité elle va être manifestée au niveau طبعا des gamètes. La rencontre des gamètes qui portent cette diversité génétique suite au brassage intrachromosomique et interchromosomique va produire quoi? Va produire des individus diversifiés. صح؟ أكيد زيغوت وبعدين individu. هيك؟ فإذا فينا نقول إنه chaque zygote il va présenter un assortiment génique qui est أو génomique qui est unique. On est unique. ما حدا بيشبهنا. ما حدا بيشبه حدا. sauf طبعا l'exception بالنسبة للجumaux اللي هن vrais jumeaux. D'accord? Parmi des billions et des billions, des milliards et des milliards d'assortiments de combinaisons possibles, عم بيطلع شخص عنده son assortiment génique qui est vraiment unique. Et il y a une certaine homologie نشبه نحن بنشبه أهلنا. أوكي البارents بده يعطوا أكيد les enfants progéniture في homologie بس في فرق بين homologie et identité. Identité c'est copy-paste. خلينا نفهمها هيدا اللي هي شو vrai jumeau. D'accord? بينما l'homologie c'est homologue. فهمنا الفرق génétiquement parlant. OK? كرمال هيك chaque individu il est effectivement unique du point de vue génomique. هلا آخر conséquence كتير مهمة بالنسبة للميوز هي الديمورفيزم en fait gonosomique. بدونها ما في هالريشيو ما في هالاكيليبر entre طبعا عم نحكي عن espèce gonochorique ما في هالاكيليبر le taux OK de mâles par rapport au taux des individus femelles. ما هيك؟ وطبعا مثل ما بنعرف عند الفمل في عندها 2 chromosomes X يعني du point de vue gonosome chromosome sexuel أكيد الفمل بتعطي un seul type اللي هو X 22 plus X بينما عند المال هو اللي بيتحدد في عنا des gamètes qui portent 22 plus X d'autres gamètes qui portent 22 plus Y. C'est lors de la rencontre de ces gamètes mâles et femelles يعني الفécondation OK le hasard me donne à peu près un équilibre d'accord entre nombre d'individus mâles par rapport au nombre d'individus femelles. طبعا مين خلى الإكس تفترق عن الإي؟ هي الميوز. d'accord هي الميوز. فإذا الديمورفisme gonosomique يعني soit X soit Y et lors de la rencontre يعني soit XX soit XY هذا نتيجة الميوز. وطبعا au cours de la fécondation في عندي rétablissement de la diploïdie et en même temps déterminisme du sexe si on peut dire. D'accord? Soit mâle, soit femelle. Ça va? Donc, on termine ici avec la méiose. D'accord, on termine avec la méiose. Je suis en train de voir l'heure. OK, parti what? La gamétogenèse. Comme on avait déjà donc la gamétogenèse أنا بحب كتير تتعلموا الترمينولوجي لأنه بدي حفظ بدي أفهم شو عم بقرأ. Gamétogenèse, c'est-à-dire genèse c'est quoi? Création. Gamète. Comment ça se forme les gamètes? طبعا pour former un gamète mâle c'est la spermogenèse qui forme un gamète mâle. Pour former un gamète femelle c'est l'ovogenèse qui produit donc un gamète femelle. D'accord? Donc, la gamétogenèse en général, que ce soit ovogenèse ou spermogenèse, elle est formée, il y a des choses, des caractères qui sont communs et il y a des caractères qui sont différentiels, qui les différencient. Le caractère commun, OK, pour les deux, هي إنه اثنيناتهم comportent 3 phases. اللي هن effectivement prolifération, d'accord, prolifération. Ensuite, voilà, بنسميها clonal expansion هون معناتها il y a des mitoses et des mitoses et des mitoses, d'accord, mais qui est contrôlé. C'est pas jusqu'à l'infini, tout est contrôlé. بعدين عندي
طبعا بعد الprolifération في عندي phase d'accroissement. هيدي c'est une petite phase. بس بعد الphase mitotique de prolifération بتيجي الphase de maturation. maturation معناتها méiose 1 plus méiose 2. regardez هيدول الأرقام عند الespèce humaine عندنا. d'accord. شوفوا الميوز 1 والميوز 2. اوكي الميتوز elle dure 16 jours. نحكيها بعدين بالاباري مال. بعدين آخر phase اوكي آخر phase عندي phase de différenciation أو la cytodiférenciation. يعني c'est à partir d'une spermatide. Comment une spermatide va donc se différencier en spermatozoïde. شو هالضجة؟ En spermatozoïde. Ce qu'on appelle spermiogenèse. D'accord? Ce qu'on appelle donc la spermiogenèse. Donc, c'est la différenciation d'une spermatide en spermatozoïde. D'accord? Voilà donc en gros. بالنسبة للأوفوجينيز, voilà la comparaison. بالنسبة للأوفوجينيز, pareil, quand même. Elle passe par une phase de prolifération pour augmenter le nombre. Les mitoses successives ont pour objectif d'augmenter le nombre de cellules. Okay? Que ce soit augmenter le nombre de spermatogonies ou augmenter le nombre d'ovogonies. Ensuite, طبعا في عندي phase d'accroissement نحكي عنهم. ماشي. هلا chaque spermatogonie ou ovogonie, okay, elle va donc entrer en مثل ما قلنا phase de maturation. Phase de maturation معناتها méiose 1 et méiose 2. OK? Donc, la méiose 1 et la méiose 2 va produire une spermatogonie. Lorsqu'elle termine sa phase de prolifération, elle va entrer en phase de maturation. أول phase هي الميوز 1. ماشي؟ Donc, ce spermatocyte de premier ordre, spermatocyte 1 qui est diploïde, il va à la fin de la méiose 1 produire 2 spermatocytes 2, numéro 2, haploïdes. D'accord? Spermatocyte 1, à la fin de la méiose 1, va produire 2 spermatocytes, ok, qui sont donc haploïdes. On l'appelle spermatocyte 2 haploïde. Chaque spermatocyte 2 haploïde, il va donc passer par une méiose 2, qui est une mitose ordinaire, pour former donc un spermatide. D'accord? Donc, on a 4 spermatides à partir d'une gonie diploïde. On a 4 spermatides haploïdes. Chaque spermatide donc va subir la spermiogenèse, la cytodiférenciation en une cellule complètement différente de sa cellule mère. OK? C'est une, au moins morphologiquement et طبعاً métaboliquement et fonctionnellement, c'est un spermatozoïde muni d'un flagelle, d'accord? Mais qui contient toujours طبعاً le même génome haploïde. OK? Donc, voilà la cytodiférenciation. Chez l'espèce humaine, ça dure à peu près 74 jours, un cycle spermatogonial ou un cycle spermatogénique. D'accord? À partir d'une gonie pour produire un spermatozoïde, ça dure 74 jours. OK? Par rapport à l'ovogenèse, مثل ما قلنا أكيد في عندها phase de prolifération pour former des ovogonies. D'accord? Voilà, par mitose successive, en a formation donc d'ovogonies. Mais à la différence de chez le mâle, spermatogenèse, هي طبعا في عندي apoptose مش هيدي الديفيرنس. على الديفيرنس هي الليو. نحن عم نحكي عند الاسبيس humaine. D'accord? الليو et les conséquences. Les conséquences. يعني toute la phase de prolifération mitotique des ovogonies débute et se termine بتبلش وبتنتهي pendant la vie fœtale de l'embryon femelle. طبعا عم بحكي عند الاسبيس humaine. هيدا ما بصير عند الفœtus mâle. D'accord? ماشي؟ الفœtus mâle بيخلق, il va naître, donc le nouveau-né mâle, il va naître avec des testicules qui
contiennent des هلا بنحكي عنها منهم des spermatogonies bien هلا هون شوي مسهلين. Ce sont donc des SSC يعني des prospermatogonies mais des spermatogonies en fin de compte. D'accord. بينما يعني le nouveau-né de sexe femelle, d'accord, lorsqu'elle naît لما بتخلق ما بتخلق dans ses ovaires عندها ovogonie. لا, elle va naître et dans ses ovaires on trouve des ovocytes 1 qui sont bloqués effectivement en diplotène de la prophase. فرق ماشي في فرق. كرمال هيك عندي ستوك. ليه؟ لأنه كل الphase de prolifération cellulaire خلصت pendant la vie fœtale de cet embryon femelle là. واضح؟ ماشي؟ يعني ما بقى في عندي un stade de prolifération. D'accord? كل الميتوز خلقت بلشت وخلصت pendant la vie fœtale. اوكي؟ فإذا كرمال هيك بقول إنه عند الفمل في ستوك وكرمال هيك في مينوبوز لأنه بس يخلص ستوك معناتها ما بقى في عندي أوفوسيت. دكا ما بقى في عندي أوفوسيت لأن كل الأوفوغوني اللي كانوا موجودين عند الفœtus femelle ont été maturés, ont progressé, ont évolué pour former donc des ovocytes de premier ordre. بينما ليش ما في أندروبوز عند المال؟ لأنه بكل بساطة في عنده السلول سوش اللي بتضل jusqu'à un âge très avancé. بتضل تجدد. Okay? Elle peut renouveler toujours la formation de cellules souches pour produire des spermatozoïdes. بينما هون نحن عندنا cellules souches ما بقى موجود خلص. Okay? C'est ovocyte de premier ordre. On va utiliser ce qu'on a. On va utiliser notre stock. Okay? Le stock qu'on a. Lorsque le stock il est épuisé pendant disons une quarantaine d'années de vie reproductive chez la femme, depuis la puberté jusqu'à en moyenne à peu près 50 ans, 48, 50 ans, entre 45 50 ans maximum. OK? Tout ce stock, il a été épuisé. Donc là, on dit que la femme, elle passe en ménopause. خلاص ما بقى في ovocyte de premier ordre. D'accord? Donc, il y a des différences entre ovogenèse et spermatogenèse. Ce qui est ovulé à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, ce qui est ovulé, et ça vous connaissez, ce qui est ovulé, c'est quoi? Chez la femme au moins, chez l'espèce humaine. Ce qui est ovulé, c'est quoi? C'est un ovocyte 1 ou un ovocyte 2? Ovocyte 2. Voilà, c'est un ovocyte. exactement. C'est un ovocyte 2, d'accord, qui est bloqué en métaphase 2. بينما à la naissance, le nouveau-né, bébé femelle, elle naît dans ses ovaires des ovocytes bloqués en diplotène de la prophase 1. Hala, ce bébé femelle, ok, cet enfant femelle, jusqu'à la puberté, elle commence à partir de la puberté jusqu'à la ménopause, elle commence donc sa vie reproductive, d'accord? À chaque mois, elle va ovuler donc un ovocyte 2 bloqué en métaphase. Hala, si cet ovocyte 2, ou bloqué, ne rencontre pas un spermatozoïde, il va dégénérer tel qu'il est en métaphase 2. S'il va rencontrer un spermatozoïde, c'est la pénétration du spermatozoïde qui va donc permettre la continuité de la différenciation de cet ovocyte 2, d'accord, en ovotide pour pouvoir donc former le zygote. Donc on fait فرق. في فرق بالcytodifferentiation entre femelle et mâle. D'accord? كمان بالنسبة للrendement في عندي différence entre spermatogenèse et ovogenèse. Regardez, à partir d'une ovogonie, un seul ovocyte 1, un seul ovocyte 2, un seul ovotide et ovule. والباقي كله les globules polaires vont dégénérer. بينما هون لا, le rendement il est beaucoup, ok, énormément plus grand comme quantité. Ok? Donc بتصور انه كنت عم بحكي شغلات بتعرفوها. نعم إليلي. Oui. Vous avez dit que quand la fille naît,
Elle a les ovocytes 1 bloqués en Oui, prophase oui. 1 Prophase يعني 1 de de la ديبلوتين ميوز de la 1 prophase 1 صح oui يعني عملت كروسنج اوفر هي ببطن أمها صح صحيح حنحكيها حنحكيها ببطن أمها إيه. حنحكيها en détail بس quand on va donc travailler l'appareil génital femelle. D'accord? هون عم نعطي un aperçu général, une comparaison générale entre spermatogenèse et ovogenèse. OK? Donc ما ننسى اوكي oui اللي مين بده يسأل؟ oui دكتور قلنا الأوفوسيت نعم هي بلوكي اون بروفاز. طيب مم. شو بخليها تكمل لتعطينا أوفوسيت دو دوزيام اور بلوكي اون ميتافاز؟ ovulation الovulation à partir de la puberté حنحكي عنها بالشابيتر وي 5 d'accord donc في عندي كنترول هرمونال هذا اللي كنت عم بقول عنه بأول الحصة إنه comment donc à partir de la puberté ليش عندي puberté لأنه لازم يصير في عنا maturation للأكس hypothalamo hypophysaire يعني GnRH FSH LH هدول أهم شيء بنعرفهم يمكن الترمينال d'accord دكتور donc نعم بالبروفاز 2 في شي كروسنج اوفر ولا بس بالبروفاز 1؟ non 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 please 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 non أبدا 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 please crossing over يعني موجود بس بالبروفاز 1 de la méiose اللي هي كتير سبيسيفيك وقلنا إنه بالبروفاز 1 يعني de la méiose 1 في عندي هالخمس ستاد أوكي لبتوتين زيغوتين باكيتين ديبلوتين دياسينيز موجودين بس بالميوز 1 الميوز 2 égale équivalente à une mitose ordinaire عادية مثل أي tissu somatique يعني بروفاز عادية مثل الميتوز ميتافاز عادية أنافاز وتيلوفاز واضح؟ بليز ما تغلطوا هالغلط تكا كرمال هيك دكتور طولنا وحكينا عن البروفاز نعم وكم كينيتوكور عندنا بالانافاز 1 وبالانافاز 2 ولا بذات الشيء عندنا 2 كينيتوكور بكل لا وحدة؟ لا بالانافاز بما اني قلت مثل الميتوز العاديه يعني في عندي 2 كينيتوكور بالميتافاز ميتافاز 2 بينما ميتافاز 1 والانافاز 1 في عندي واحد les deux sont fusionnés à 2 chromatides SAR كرمال هيك الاورينتاسيون والسيغريغاسيون صارت للكروموزوم اومولوج والا اذا عندي 2 كينيتوكور كان الكروماتيد SAR ديجا من الانافاز 1 فرقوا عن بعضهم صح ولا لا؟ يعني بين كل 2 كروموزوم أومولوج في كينيتوكور وحدة؟ 2 كروماتيد SAR أوكي ما تنسى شو بك اوكي كل 2 كروماتيد SAR اوكي عندهم واحد كينيتوكور دكا طيب فإذا فهمنا بالنسبة en gros prolifération اللي هي ميتوز سكسيسيف نرجع بس يخلص الميتوز فاز دو ماتوراسيون يعني ميوز 1 وميوز 2 بعدين تخلص الماتوراسيون عند سيتو ديفيرنسياسيون عند المال اللي هي سبرميوجينيز هلا عند الفمل عندي نفس الشيء فاز دو بروليفيراسيون بس الليو والوقت البلاس بيختلف السيت دكا السيت بيختلف يعني هون حنفوت بتفاصيل أكتر أكيد بس عم نحكي بشكل كتير عام إنه قلت الفاز دو بروليفيراسيون عند الإسباس هيومان وبشكل عام عند الماميفير بس أكيد في فرق من إسباس لإسباس بشكل عام d'une façon générale قلت إنه الفاز de prolifération des ovogonies commence et se termine انتبهوا commence et se termine بتبلش وبتنتهي بالفي فتال هون لا اوكي تعمل شوية فاز دو بروليفيراسيون هون بالفي فتال للامبريون مال وبتوقف خلص بس امتى لا vraie phase de prolifération هي à partir de la puberté بينما هون بتبلش بتخلص الفاز دو بروليفيراسيون بتفوت بالميوز 1 هون لا هون à partir de la puberté لا يبلش يفوت بالميوز 1 دكا هون ديجا بتفوت بالميوز 1 كرمال هيك بتخلق البنت عندها بالاوفوسيت لها des ovocytes 1 qui sont bloqués ما بتخلص اوكي ما بتخلص اكيد pendant la vie vitale كما هيك عم بقول bloqué au stade diplotin de la prophase 1
بتضل bloqué au stade diplotin de la prophase 1 depuis la naissance jusqu'à la puberté. OK? بس تبلش البوبرتي en moyenne à l'âge de 12-13 ans. OK؟ بالبسامة عندنا بالحوض المتوسط تقريبا. OK؟ هلا ممكن vers 9 ans 10 يعني 10 ans بس c'est extrême. ماشي؟ بتبلش البوبرتي ببلشوا les règles يعني السيكل menstruel يعني c'est reproductive. ساعتها au cours de chaque mois في عندي une seule ovulation. بتكمل فإذا اوكي بتكمل هون الميوز. هون بدنا ندرس مين هن المساجي شيميك، مين هن الهرمون qui vont donc stimuler d'accord la méiose à continuer ok pour pouvoir être ovulée. فإذا هي كملت الميوز 1 بما انها واقفه بالبروفاز 1 بتكمل كل الميوز 1 métaphase 1 anaphase 1 télophase 1. Elle entre en méiose 2 بتبلش فإذا بالprophase 2 métaphase 2 et elle est bloquée encore une fois. Donc ce qui est ovulé c'est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. ماشي؟ إذا صار في عنا بعد الأوفيلاسيون إذا صار في عنا fécondation ساعتها ça permet donc de continuer sa phase donc de cytodiférenciation pour former, c'est en même temps pour former طبعا un zygote, le début de l'individu. OK? Voilà donc les différences et les ressemblances entre spermatogenèse et oogenèse. Ce que je vois dans votre cours pour terminer avec ce chapitre, c'est un grand tableau. D'accord? Voilà. Un grand tableau كاتبين عن الرسمبلانس وطبعا les différences. OK? بالنسبة للديفيرنس on l'a fait sous forme de tableau. بين spermato والoogenèse بالنسبة للدurée de cycle محددة. Elle est très courte et elle est bien déterminée مثل ما قلنا. هلا طبعا c'est différent d'une espèce à une autre. ماشي؟ عند الماميفère عند الespèce humaine ça dure une durée bien limitée يعني bien déterminée اللي هي 74 jours. بينما عند الفمelle ça peut durer pendant toute la vie reproductive صلحوا مش sexuelle pendant toute la vie reproductive de la femelle. OK? ممكن يكون l'oogenèse elle peut durer 40 ans يعني à partir de la puberté. OK? Le dernier ovocyte qui va être ovulé à 50 ans مثلا. هذا السيكل ما عنده temps bien déterminé. بينما spermatogenèse elle a une durée fixe. بالنسبة لللوكاليزاسيون temporelle de la période de multiplication مثل ما حكيت من شوي قلت أنا إنه الفاز de prolifération elle dure عند spermatogenèse أهم هلا في شوي pendant la vie fœtale et ça s'arrête بس أهم مثل ما قلت من شوي إنه à partir de la puberté OK jusqu'à la sénescence يعني jusqu'à un âge très avancé. OK? Un âge très avancé. C'est vrai, ça diminue avec l'âge, بس إنه بيضل في. Il y a toujours une possibilité donc de produire, il y a toujours une spermatogenèse de produire des spermatozoïdes. بينما عند الفمelle إنه العكس هي اللي شرحته من شوي. Les oogonies donc s'arrêtent de se multiplier très tôt pendant la vie fœtale. عم نحكي عن l'embryon humain et chez pas mal de mammifères. Donc, la croissance et la maturation des ovocytes concernent des lots limités d'ovocytes au cours de ces cycles qui succèdent à partir de la maturité sexuelle et durent toute la vie reproductive. Donc, on est la phase de prolifération, elle a vraiment diminué. Enfin, elle s'est arrêtée, excusez-moi. هلا بالنسبة Pardon, خلصت المحاضرة؟ الدكتور عبد الله زيعور عم يحكي لنا الناطر بده يبلش محاضرته. يلا اوكي سوري يلا حواقف. excusez-moi يلا à la prochaine. اوكي يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. ميرسي دكتور. العافية دكتور. الله يعافيك دكتور. اهلا à la prochaine. اوكي نقرا على القليلة. يلا je vous quitte.